নাগালেণ্ডৰ সেনাবাহিনীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে উটিং বস্তিৰ ৰাইজে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা একাংশ লোকৰ ভাষ্যত প্ৰকাশ পাইছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য। এই সন্দৰ্ভত গ্ৰাউণ্ড জিৰোৰ পৰা নিউজ 18ৰ এক্সক্লুচিভ প্ৰতিবেদন। যোৱা 4 ডিচেম্বৰৰ বিয়লি সেনাবাহিনীৰ এটা দলে টিপি উটিং বস্তি সংযোগী পথত চলোৱা ভয়ংকৰ এম্বুছত কয়লা খনিত কাম কৰি এখন গাড়ীত ঘৰলৈ উভতা 6জন শ্ৰমিকৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হৈছিল। আহত হৈছিল 2জন। ইয়াৰ পিছত গুলীৰ শব্দ শুনি সতীৰ্থসকলক বিচাৰি ঘটনাস্থলীলৈ ওলাই আহিছিল গাঁওবাসী। গাঁৱৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি স্থানীয় লোকসকলক গুলীয়াই হত্যা কৰা দেখি উত্তেজিত হৈ পৰা লোকসকলক উদ্দেশ্যি সেনাৰ দলটোৱে কৰা গুলীচালনাত পুনৰ নিহত হৈছিল আন কেইবাগৰাকীও গাঁওবাসী। একাংশ লোক পলাই যায় আৰু গুলীচালনাত আহতও হয়। ফাইটিং হৈ কিনে মইতো একদম পোলাপুলি হৈ কিনে মইতো একদম কি ক'ব ছায়াবি নাথাকা নিচিনা হৈ যাইছে এতিয়াতো। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা একাংশ লোকে প্ৰকাশ কৰিছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য। অভিযোগ অনুসৰি সেনাৰ দলটোৱে গাড়ীখনলৈ পোনছাটেই নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰিছিল। মৃতদেহসমূহ সেনাৰ দলটোৱে লগত অনা এখন গাড়ীত লুকুৱাই থৈছিল। মৃতদেহসমূহৰ ওপৰত সেনাৰ বস্তু জাপি ঢাকি থোৱা হৈছিল। Oh look, they were trying to hide. We have the proof, we have the evidence, we have the video with us. Like they were trying to take my brothers, hide करने, smuggle करने के वहाँ स्पॉट से निकल लेकर जाकर वो लोग झूठ बोलने के लिए कर रहा था। तो but then they were got red-handed. আনহাতে সেই সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা একাংশ লোকে কিছু দৃশ্য বন্দী কৰিছিল মোবাইলত। ঘটনাস্থলীত বহুখিনি সেনাবাহিনীৰ পোছাক পৰি আছিল। গাঁওবাসীৰ অভিযোগ অনুসৰি সেনাৰ দলটোৱে মৃতদেহসমূহৰ কাপোৰ খুলি সেনাৰ পোছাক পিন্ধাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। গাঁওবাসীৰ ভাষ্য অনুসৰি সেনাৰ দলটোৱে মৃতদেহসমূহক সেনাৰ পোছাক পিন্ধাই গোপনে আঁতৰি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা গাঁৱৰ বাকী লোকসকলৰ হাতত সেনাৰ দলটো ধৰা পৰিল। हम लोग के पास एविडेंस भी है कि वो लोग आर्मी का नंबर प्लेट में 2 दिन नंबर छपाया हुआ था। ऊपर निकालेगा तो नीचे में और एक होगा और निकलेगा तो नीचे में और एक होगा, वो भी है हम लोग के पास, वो भी एविडेंस है। उन लोग को कुछ भी नहीं मिला, उन लोग का पर्स, उन लोग का आइडेंटिटी कार्ड, उन लोग को जो बैग था वो लोग कुछ भी नहीं लिखा, वो लोग को हाफ कर दिया था और हम लोग we didn't find any of their belongings. এই তথ্যসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই ঘটনাৰে জড়িত লোকসকলক পৰিচয় ৰাজহুৱা কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহে। উটিং বস্তিৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু হানচেং কৌৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষ জে সিঙৰ সৈতে এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ। প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষগৰাকীৰ মতে ৰাছিয়াত নিৰ্মিত MI হেলিকপ্টাৰ অতি সুৰক্ষিত আৰু এই ঘটনাৰ আঁৰত কোনো ষড়যন্ত্ৰৰ আশংকা নৈ কৰিছে তেওঁ। আনহাতে CDS পদবীটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ এই পদটো এদিনৰ বাবেও খালী ৰাখিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰে। जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह हैं। सिंह साहब, सबसे पहले जिन परिस्थितियों में अभी देश है, एक तरफ चीन अभी भी कुछ इलाकों में घुसपैठ हो रखी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात, इन हालातों के बीच में जनरल बिपिन रावत का निधन कितना बड़ा सेटबैक है आर्म्ड फोर्सेस के लिए और देश के लिए? मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सब जो शहीद हुए हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ ड्यूटी में थे, अपनी कोई ड्यूटी करने जा रहे थे और इसलिए सबको हम सलाम करते हैं पूरे फौजों की तरफ से। और मैं पूर्व सेना अध्यक्ष और राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी, एकदम अनएक्सपेक्टेड, अचानक सडन ऐसी चीज हो जाए तो सबको झटका लगता है। तो हम सबको लगा, हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि ये क्या हुआ और हम यही प्रेयर्स कर रहे थे, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि इनकी जिंदगी बचा दे। लेकिन जो होनी है उसको हम टाल नहीं सकते और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको हम सलाम करते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत
अव्वल दर्जे का था। उन्होंने बहुत सराहनीय काम किए, बहुत इनोवेटिव काम किए, बहुत ओरिजिनल थॉट से एक विजनरी थे। मैं जानता हूं उनको बहुत करीब से, हमारे दोस्त थे, और उनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी लेडी थी, और वो भी अपनी ड्यूटी करने जा रही थी। लेडीज़ आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की इंचार्ज होती हैं, वो प्रेसिडेंट थी, तो वो उनके साथ अपनी ड्यूटी करने की जा रही थी, तो इसलिए उनका भी लाइन ऑफ ड्यूटी में ही देहांत हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये झटका तो लगा है सबको, पूरे देश को अभी शोक मना रहा है पूरा देश, क्योंकि ऐसा एक हमारा बहुत सबसे अव्वल दर्जे का और सबसे ऊंचे पद का हमारा फौजी जनरल, उसका देहांत हो गया ऐसे बहुत ही बदनसीब तरीके से। सर, वही जहां तक बात करें अपने सीमाओं की, तो हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से अलग चुनौती है। पिछले साल मई के आसपास से ही जो LAC है वहाँ पे टेंशन्स लगातार चल रही है, तो ऐसे में CDS का जो सिटिंग CDS है उनका इस तरह से चले जाना, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देशी सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ हमारी फौज जहाँ पे भी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सतर्क है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, और उनको भी अफसोस तो बहुत हुआ होगा, शौक भी हुआ होगा, लेकिन अपनी ड्यूटी में उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनकी, और ना ही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है हम अपने टास्क पूरे करते जाएंगे। और जो चुनौती चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चुनौती चाइना की है, या लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, कश्मीर में है, और जहाँ नॉर्थ ईस्ट में, वो हमारी ड्यूटियों में, हमारे कार्य करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही है कि हमारा जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, वो नया नियुक्त किया जाएगा। गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेवार है कि जल्द करें, पर जब तक वो नियुक्त होता है तब तक ऑफिशिएटिंग CDS जो है, वो हम आज एक उभरता हुआ वर्ल्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, तो हमें ऐसा पोस्ट एक मिनट भी नहीं खाली रख सकते। तो जिम्मेवारी किसी को दी गई है, और जो सीनियर मोस्ट होगा उसको टेम्परेरीली ऑफिशिएटिंग रोल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये जिम्मेवारी दी होगी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी। City 18 শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। কি কাৰণত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ অতি বিশ্বস্ত অত্যাধুনিক হেলিকপ্টাৰ MI-17? চিফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱতক কঢ়িয়াই নিয়া হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিছে বায়ু সেনাৰ এজন প্ৰাক্তন নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞই। তেওঁৰ মতে বহুকেইটা কাৰণ থাকিব পাৰে দুৰ্ঘটনাত। হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ 8টা সম্ভাৱ্য কাৰণ। কিহৰ বাবে সংঘটিত হয় হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা? কিহৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ থকা হেলিকপ্টাৰ MI-17? ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ বাবে অতি বিশ্বস্ত হিচাপে পৰিগণিত এই হেলিকপ্টাৰ কেনেকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল? এতিয়াও ভেদ হোৱা নাই ৰহস্য। চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱতসহ সেনা বাহিনীৰ দল যোৱা হেলিকপ্টাৰখন কি কাৰণত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল সেয়া পোহৰলৈ আহিব ব্লেক বক্স পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে। ইতিমধ্যে ফৰেন্সিক বিশেষজ্ঞৰ দলে নীলগিৰি পৰ্বতমালাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে হেলিকপ্টাৰৰ ব্লেক বক্সটো। মাজ আকাশত বিস্ফোৰণ ঘটিছিল নেকি হেলিকপ্টাৰখনৰ? নে পাইলটৰ ভুলৰ বাবে ঘটিছিল দুৰ্ঘটনা? বহুকেইটা প্ৰশ্নই উত্থাপন হৈছে তামিলনাডুৰ কুন্নুৰৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ। দেশবাসীক আচম্বিত কৰা এই দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কত কেইবাটাও কাৰণ সন্মুখলৈ আহিছে। এই সম্পৰ্কত মন্তব্য আগবঢ়াইছে নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ SP सिन्हाই। क्रैश का कारण क्या हो सकता है? मेरे अनुसार 8 कारण हो सकते हैं। पहला चीज, प्री फ्लाइट चेकअप, क्या उसमें कमी थी? दूसरा, पायलट एरर। तीसरा, क्या टेक्निकल फेलियर वजह था? चौथा, क्या नेविगेशन में कमी कुछ थी? क्या जो विजिबिलिटी थी उसकी कमी की वजह से ये क्रैश हुआ है? चौथा, क्लाउड इफेक्ट, क्या हेलीकॉप्टर क्लाउड के बीच में घुस गया था जिससे जो विजिबिलिटी कम हुई थी? पांचवा, साबोटाज, क्या ये कुछ षड्यंत्र है? छठा,
कि होता क्या कि नॉर्थ ईस्ट में ये लोग केबल जो डालता है, वो वायरिंग जो डालता है, वो पोजीशन बदलते रहते हैं, तो हेलीकॉप्टर को इतना पतला केबल पायलट को दिखाई नहीं देता है। तो 1993 में जनरल जमीर जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर मरे थे, वो इसी कारण मरे थे, वायर में टकरा गया था हेलीकॉप्टर। तो क्या वो कारण हो सकता है? और 8वां कि एक्स्ट्रा फ्यूल, वीवीआईपी ट्रैवल कर रहे तो एक्स्ट्रा फ्यूल लोड करने से क्या ये एक्स्ट्रा फ्यूल इफेक्ट है? ये 8 कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, 2 बातें हैं। जो हेलीकॉप्टर में आग लगी वो आकाश में लगा या जमीन पे लगा? यदि आकाश में लगा है तो 2 संभावना है। क्या हेलीकॉप्टर के बाहर जो कोई आउटसाइड ऑब्जेक्ट है उससे टकराया है, या अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शनिंग हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिससे आग लगी है। কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই সমগ্ৰ ঘটনা। 14জনীয়া দলক কঢ়িয়াই নিয়া হেলিকপ্টাৰখন আকাশতে অগ্নিদগ্ধ হৈছিল নে মাটিত পৰাৰ পিছত অগ্নিদগ্ধ হৈছিল, সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। ইতিমধ্যে ব্লেক বক্স উদ্ধাৰ কৰি পৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞসকলে। বায়ুসেনা বাহিনীয়ে নিজাববীয়াকৈ চলাই আছে তদন্ত। দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ পোহৰলৈ আহিব অতি শীঘ্ৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত এটা মহাপ্ৰবঞ্চকটোৰ নাম সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱা। মহানগৰীৰ বিভিন্ন বেংকৰ পৰা 2 কোটিৰো অধিক টকা লুটিছে সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাই। অভিনেতা হিচাপে চিনাকি দি লুটৰাজ চলাইছিল ধৃত সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাই। যোৰহাটৰ পৰা হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সুশান্তক। বৰ্তমান হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে প্ৰবঞ্চক সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাক। ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে কেইবাখনো থানাত ৰুজু হৈ আছে বহু গোচৰ। মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰ, পাণ বজাৰৰ লগতে ঢকুৱাখনা থানাতো ৰুজু হৈ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চকটোৰ নাম পুনৰবাৰ জনাইছো, সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱা। মহানগৰীৰ বিভিন্ন বেংকৰ পৰা 2 কোটিৰো অধিক টকা লুটিছে সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাই। পোহৰলৈ আহিছে মহানগৰীৰ অভিজাত বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তি কৰ ফাঁকি। কোটি কোটি টকাৰ কৰ আদায় দিয়া নাই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহে। 3 শতাধিক ব্যক্তিগত বিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ। কৰ ফাঁকি দিয়া শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক এমাহৰ ভিতৰত কৰ পৰিশোধ কৰাৰ জাননী জাৰি কৰিছে গুৱাহাটীৰ পৌৰ আয়ুক্তই। আমি পৌৰ আয়ুক্তৰ ভাষ্য শুনাম। প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ আমি নটিচ পঠিয়াইছোঁ, পঠিওৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু তাত আমি দেখা পাইছোঁ, আমি ভালকৈ চাই পেলাই আমি দেখা পাইছোঁ যে বহুতো বিদ্যালয়ে তেওঁলোকে প্ৰপাৰ্টি টেক্স পৌৰ নিগমক দিব লাগে, তেওঁলোকে দিয়া নাই। কিছুমানে হয়তো অজানিতে দিয়া নাই, কিছুমানে হয়তো জানি বুজি দিয়া নাই। আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি বিনম্ৰ অনুৰোধ, যাতে গুৱাহাটীখন যদি আমি সুন্দৰকৈ ৰাখিবলগীয়া হয়, নলা নৰ্দমা যদি আমি চাফা কৰিবলগীয়া হয়, ৰাস্তা পদূলি যদি চাফাকৈ ৰাখিবলগীয়া যদি হয়, ষ্ট্ৰীট লাইটছখিনি যদি জ্বলাই ৰাখিবলগীয়া হয় সুন্দৰকৈ। ইয়াৰ লগে লগে মই কৃপাঞ্জলি সামৰিছোঁ চিটি 18। 5:55 লগে লগে প্ৰাঞ্জলিলৈ আহিব প্ৰাইম টাইম 18। নমস্কাৰ।